हेलो फ्रेंड्स, आज आम आलोचना करवा जूनियर टीचर बा असिस्टेंट टीचर जीके सेक्शन को। चलतु आम आज डेरी नक प्रश्न को आरंभ करवा। ता पूर्व गोटे कथा कहबी, ओटीटी तो सरी जाइए, जेकोसी मुहूर्त भी आपणकर असिस्टेंट टीचर बा जेटी नोटिफिकेशन बाहरी जापे, तेणु प्रस्तुत रहतु। चलतु आम आरंभ करवा आज प्रथम प्रश्न देइछि, ओडिशार प्रथम ओडिया महिला मुख्यमंत्री किए? ओडिशार प्रथम ओडिया महिला मुख्यमंत्री किए? ऑप्शन ए नंदिनी शतपथी, ऑप्शन बी सारला देवी, ऑप्शन सी कुंतला कुमारी सावत, ऑप्शन डी बसंत मंजरी देवी। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए नंदिनी शतपथी। ओडिशार प्रथम ओडिया महिला मुख्यमंत्री होती नंदिनी शतपथी। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न देइछि, केउ नदी को ओडिशार जीवन रेखा कहुए? केउ नदी को ओडिशार जीवन रेखा कहुए? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी बैतरणी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सुवर्णरेखा। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी महानदी। महानदी को ओडिशार जीवन रेखा कहुए। परवर्ती प्रश्न हेउछि, ओडिशार केउ जिल्ला रे सबुठारु अधिक जंगल रहिछि? ऑप्शन ए मयूरभंज, ऑप्शन बी कंधमाल, ऑप्शन सी केन्दुझर, ऑप्शन डी सुंदरगढ़। यह हेउछि तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ होमवर्क। उत्तर निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणांतु। बुझेला? चलंतु आम परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि, कोणार्क सूर्य मंदिर किए निर्माण करथिले? कोणार्क सूर्य मंदिर किए निर्माण करथिले? ऑप्शन ए अनंग भीमदेव, ऑप्शन बी लांगुला नरसिंह देव, ऑप्शन सी चोड़गंग देव, ऑप्शन डी कपिलेन्द्र देव। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी लांगुला नरसिंह देव। बुझीगला? कोणार्क सूर्य मंदिर लांगुला नरसिंह देव निर्माण करथिले। जो मैंने चैनल प्रथम थर पे आसते कि चैनल को सब्सक्राइब कर दयाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँद्वारा आप एमती परीक्षा उपयोगी वीडियो गुड़ाक आम चैनल पाइपर। परवर्ती प्रश्न हेउछि, ओडिशार सर्वोच्च पर्वत श्रृंग किए? ओडिशार सर्वोच्च पर्वत श्रृंग किए? ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी देवमाली, ऑप्शन सी नियमगिरी, ऑप्शन डी मलयगिरी। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी देवमाली। बुझेला? चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न हेउछि, उत्कल गौरव भावे किए परिचित? उत्कल गौरव भावे किए परिचित? ऑप्शन ए गोपबंधु दास, ऑप्शन बी मधुसूदन दास, ऑप्शन सी हरिकृष्ण महताब, ऑप्शन डी विजु पट्टनायक। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी मधुसूदन दास। बुझेला? चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न हेउछि, ओडिशा केबे एक स्वतंत्र प्रदेश भावे गठित होइतिला? ओडिशा केबे एक स्वतंत्र प्रदेश भावे गठित होइतिला? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1936, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी देछि 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी देछि 1 अप्रैल 1912। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1936 मसीह ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश भावे गठित होइतिला। परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न देछि, शिमिलीपाल जातीय उद्यान केउ जिल्ला रे अवस्थित? शिमिलीपाल जातीय उद्यान केउ जिल्ला रे अवस्थित? ऑप्शन ए बालेश्वर, ऑप्शन बी मयूरभंज, ऑप्शन सी केन्दुझर, ऑप्शन डी जाजपुर। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी मयूरभंज। शिमिलीपाल जातीय उद्यान मयूरभंज जिल्ला रे अवस्थित। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न हेउछि, ओडिशार राज्य पशु किए? ओडिशार राज्य पशु किए? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी संबर, ऑप्शन डी मृग। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी संबर। परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न हेउछि, चिलिका ह्रद केउ प्रकार ह्रद?
ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହ୍ରଦ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁର ଜଳ, ଅପସନ୍ ବି ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ, ଅପସନ୍ ସି କୃତ୍ରିମ, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ଲେସିଆଲ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ପ୍ରକାରର ହ୍ରଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଭୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ସୂଚନାରେ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ମାଟିବନ୍ଧ ହୀରାକୁଦ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି? ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ମାଟିବନ୍ଧ ହୀରାକୁଦ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମହାନଦୀ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରକୁ ସିଲଭର ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରକୁ ସିଲଭର ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି କଟକ। କଟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସିଲଭର ସିଟି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭିତରକନିକା କେଉଁ ଜୀବ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଭିତରକନିକା କେଉଁ ଜୀବ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଘ, ଅପସନ୍ ବି ଗଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି କୁମ୍ଭୀର, ଅପସନ୍ ଡି ହାତୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କୁମ୍ଭୀର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 261 ବିସି, ଅପସନ୍ ବି 261 ଏଡି, ଅପସନ୍ ସି 161 ବିସି, ଅପସନ୍ ଡି 361 ବିସି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 261 ବିସିରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେଉଁଟା? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେଉଁଟା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ବୁଝିହେଲା? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସାରି, ଅପସନ୍ ବି କାଉ, ଅପସନ୍ ସି ମୟୂର, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତୀୟ ରୋଲର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତୀୟ ରୋଲର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ଡି କଟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ। ପୁରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବୁଝିଲା? ଯେଉଁଟା ଆମର କୋଣାର୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ 20ଟି MCQ ନେଉଥିଲେ। ଏଇ 20ଟି MCQରୁ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। 20ଟାରୁ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।